टीचर्स एंड पीपल टीचर्स दुई दिन मु 2024 रो ओटीटी और 2025 रो स्पेशल ओटीटी को आपण मान को दे देजी। आपण माने बहुत सारा भल पाइबा देवा निहाती जरूरी कारण ये जो प्रचेष्टा अच्छी मुझे जानी जितको आम पाठ पढ़ी सब तो जाकू आम रिफ्लेक्शन पाठ पढ़वा सहित आम गोटे रिफ्लेक्शन दरकार आ से रिफ्लेक्शन आम क्वेश्चन माध्यम ही करिपारबा। तो आपण मान पाखरे आउ मात्र गणी गणी 7टा दिन रहिला। ये 7टा दिन आम जोरजार पढ़ा पड़ो कारण गोटे पढ़वार गोटे ट्रिक अच्छी जिते एग्जाम थिले भी जिते पढ़ी सारी भी लास्ट 7 दिन है सब इम्पोर्टान्स दिन। तो आज मु काली आउ परदिन किना जो ओटीटी गुड़ाक देती 2टा पेपर आपण मानकू देखवाकू टिके समय लागबो किंतु आपण माने देखवाकू चेष्टा करंतु जोडरे आपण माने जानि पारबे जे पेडागोजी को टाइप रो पढुची। किंतु आज मु आपण मानक पई सेही रिलेटेड रो आउ किछि 50टा क्वेश्चन आनी छी कारण मु जानि छी पेडागोजी रे हमरो किछि न पले भी आउ 2टा टॉपिक अछि जोडे हमें राइट टू एजुकेशन गुटे एक्ट अछि ताकू भी ऐड करा हिजी। तो मु बेसिकली 50टा क्वेश्चन सब आड़ू मिसेकिना आनी जोड़े पेडागोजी भी अच्छी आमर सब्जेक्ट पेडागोजी भी अच्छी सबको मिसेकिना मु 50टा क्वेश्चन आनी ये 50टा क्वेश्चन आपण मानकू बहुत सारा फलप्रद देव। पुणी काली आउ जेतकी रेस्ट ऑफ द दिन अच्छी सबुतिक जाक मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करदेवा सहित गोटे रविवार दिन मैराथन क्लास करबी जोड़ा 150 आमर 1500 मैराथन क्लास चलबो। हे दिनटा आपण मानक पई फ्री अच्छी आपण बा दिन जाक बसिकिना आमर 1500टी क्वेश्चन को जदि आपण माने प्रैक्टिस करदेबे तो आपणकर पेडागोजी रे केबे भी जो अच्छी आमर पाखापाखि 75 रु 80 मार्क आपण माने खाली पेडागोजी रो घिची पारबे। तो एटा गोटे बड़ सुजोग आपण माने बहुत सारा देखंतु वीडियो कारण मु जानी जे एई वीडियो गुडा को आपण मानक पई बहुत सारा फलप्रद देबो। आपण माने काली आ परदिन क्वेश्चन देखिला परे जानि सारथिबे जे मु जो थोरली थ्योरी आ मोर क्वेश्चन पैटर्न को नेकिना पार्ट किना मु करितली ताहा परीक्षा रे बहुत सारा फलप्रद आपण मानक हेतिबो। तो एबे जिबा आमे क्लास को आ स्मार्ट बोर्ड को देखवा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देई जे हमर फर्स्ट क्वेश्चन शिशु देजी शिशुर सर्वांगीन विकास निम्नलिखित भावरे केउटी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भल पोशाक ये भूल खेलकूद भूल पाठ्यक्रम को अध्ययन करबा भूल। आमर विकास सर्वांगीन विकास पई 2टा इम्पोर्टेंट गुटे हला वंश आउटे हला आमर परिवेश ए 2टा दरकार। देखो ये आमर बी नंबर ऑप्शन देजी जे विद्यालय और परिवेश मध्य उत्तम समन्वय रखा दरकार। ये है पेडागोजी रो ए जेडपीडी है पेडागोजी रो सबुठु इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जेडपीडी केउ मनोविज्ञानी देइथिले जेडपीडी को मनोविज्ञानी देती ले भाइस को कौन भाइगर्स के देइछंती। जीन पियाजे कौन देती ज्ञानात्मक शिक्षण मन रखबे। हाँ आमर स्किनर कौन करती स्किनर जे बीएफ स्किनर स्की आमर पुनर्गणन और बांदुरा आमर कौन कहती अनुकरण शिक्षण। तो ये 3टा को भी आप मन रखबे। एक शिक्षण केन्द्रिक श्रेणीगृह बा चाइल्ड सेंटर क्लासरूम रे शिक्षकों भूमिका कौन अटे शिक्षक कौन करबे देजी कौन देजी श्रेणीगृह को नियंत्रण करबे भूल केवल तो जोड़े अच्छी भूल अभिभावक को अभियोग करबे नुह कौन करबे छात्र छात्री मानक पई सुजोग सृष्टि करिवे आ सहयोग। आमे जानिती हमर चाइल्ड सेंटर क्लासरूम रे शिक्षक केवल सहयोग। तो बी ऑप्शन दाइजो हमरो करेक्ट आंसर देजी समावेशी शिक्षा बा इनक्लूसिव एजुकेशन रो मूल लक्ष्य कौन विशेष आवश्यकता थिबा छात्रों को अलग श्रेणी रे पढ़ेबा ये तो भूल समस्त छात्र छात्री को एकाठी गोटे श्रेणी रे पढ़ेबा ये हला हमरो ठीक। मेधावी मान को अलग न कि केवल आंसर भी भूल जीवो देजी हमरो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन बाय इवैल्यूएशन काहे की गुरुत्वपूर्ण अटे काहे हमर गुरुत्वपूर्ण शिक्षार्थी शिक्षण दुर्बलता को चिन्हट करी उपशम करिबा। जदि एटा देजी ये भी ठीक अछि कारण एटे हमर एफए बा फॉर्मेटिव असेसमेंट जाउजी आ परीक्षार भार नुह केवल तो भूल ग्रेड पाई नुह नहले तो कोन देथिबो शैक्षिक
এই দুইটা ଆପଣ ମନେ ରଖି ନେଇଥିବେ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ସହଶୈକ୍ଷିକ। ଆମର ସିସିର କାମ, ଏଇ ସିସିର କାମ କ'ଣ? ଶୈକ୍ଷିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଧ୍ୟୟନ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିଆଜେଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କିଏ ଯିବ? ସେନ୍ସରି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରିଟା ହେବ ସେକେଣ୍ଡ, ତିନିଟା ହେବ ଆମର ଏଇଟା, ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ ହେବ ଫର୍ମାଲ। ଏଇ ତିନିଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷଣରେ ତ୍ରୁଟି ଓ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବିଫଳତା ଦେଖାଏ। ଏହା ଛାତ୍ର କିପରି ଶିଖିଛି ତାହା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣେ? ନୁହଁ, ଏହା କେବଳ ନୁହଁ। ତାପରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବହୁଭାଷୀ ପରିବେଶକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ? ଆମେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରି। এই ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଟିଚର କୋଉ ଭଳିଆ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ତ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ପଢ଼େଇବା ଦରକାର? ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେବଳ ଦେଇଛି ମାନେ ତ ଭୁଲ ମାରିବା ସିଧା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା? ନୁହଁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ଭାବିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ TLM ଭାବିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଟିକ୍ସ ଲିଖିଥିଲି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ସହିତ? ଆମର ରିଡ଼ିଂ ସହିତ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ କାଲକୁଲିଆ, ଏଇଟା କାଲକୁଲିଆ, ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ। ଏଇଟା ଲିଖ ନହେଲେ ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ, କଥନ ହେଲେ ଡିସ୍ଫାସିଆ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଧିକାର ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2009 ଅନୁସାରେ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ଏଇଟା CWSN ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, CWSN ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା 6 ରୁ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ RT ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ 2009 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେତେ ଦିନ? 45 ଘଣ୍ଟା। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 45 ଘଣ୍ଟା। ଶିଶୁର ବିକାଶ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ? କେଉଁ ନୀତି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଏଜୁକେସନର ମୂଳ ଧାରଣା କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଏଜୁକେସନକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜନ୍ ଡୁଏ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ କାହା ସହିତ ସମାନ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ। এই ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କକୁ ଆମର କିଲପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଜନ୍ ଡୁଏ ଦୁଇ ଯାକ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ। ଏକ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ନିଜେ ଆମର ମୋଟିଭେସନ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ କୌଶଳଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସବୁଦିନ ପଢ଼ି ପାରିବାନି, ଦଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବାନି, କେବଳ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଭୁଲ। ଦେଖ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା। ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯଦି ମନ ଭିତରୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଯାଇକିନା ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସେ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନିଜର ଦରମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରଙ୍କର ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହଁ କି କେବଳ ନୁହଁ, କ'ଣ କରିବ? ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ଭାଇ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କାହାର? ଆମର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର କିଏ? ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ। ଏଇ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି। ମନେ ରହିଲା? ଏଠାରେ ଆମର GPD ଯାଉଛି, ଏଠାରେ ଆମର MKO ଜାଣିଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଆମର ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ମେଥଡ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍। ତ ଆମର ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ଆଉ କିଏ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। କ୍ଲାସିକାଲ ଆଉ କଣ୍ଡିସନିଂ ଆଉ ଇନସର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।
तापरे जड़े सृजनशील छात्रंकर मुख्य गुणटी कौन हो पारे मुख्य गुणटी आमर कौन हम नमनीय और मौलिकता नमनीयता और मौलिकता केवल नंबर रखा नुह सब शांत रहा नुह कि बाह्य नुह शिक्षण केउं उपादान छात्रंकर पूर्व ज्ञान सह नूतन ज्ञान को जोड़िबारे साहाय्य करिथाए कौ ज्ञानटा पूर्व ज्ञान आ पर ज्ञान मिसले कौन होगी कहला आमर एकमडेसन होता है जोड़ा आमर पियाजेंकर थ्योरी रे आमे पढ़ी पियाजेंकर थ्योरी रे आमे बारंबार कही आडप्ट पर एसिलेशन तापरे अकोमोडेशन तापरे इक्विलिब्रियम हे भितर हमर देख रोट रे तो पूर्व ज्ञान घुसबा दरकार नहीं इमेजिनरी भी नुह पुनरावृत्ति भी नुह किंतु हमें एक्सप्लोर करबा हमें अनुसंधान करबा जोड़े पूर्व ज्ञान दरकार निम्नलिखित मध्यरु केउटी आकलन पाई देखो फॉर लर्निंग रे कोन हो फॉर लर्निंग रो अर्थ आपण जानबे फॉर लर्निंग अर्थ फॉर्मेटिव बा FA1 हला FA बुझिला फॉर्मेटिव यदि असेसमेंट एटी देता फॉर जगह देता आज देथिला से देथिला प्योर हमर कोन इवैल्यूएशन प्योर इवैल्यूएशन आ ई फॉर जगह यदि फ्रॉम दे देता तो ये देता हमर SA1 ए तीनटा कांसेप्ट आपण माने बुझबा दरकार वर्ष शेष रे तो बिल्कुल नो प्रतिदिन प्रश्न पचारबे और फीडबैक देबे हमर फॉर कजी जोड़ा फॉर्मेटिव रे हमर फीडबैक ता हला इंपोर्टेंट केवल देजी रिपोर्ट देजी एगुडा कोनो विकासर अर्थ कौन विकास आमे काहाकू कहिथांती आमे जानिती विकास को कौन कह जाए गुणात्मक परिवर्तन और वृद्धि बोली आमे कहिथांती तापर आम जिला नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर जौनगत पार्थक्य संबंधी निम्नलिखित मध्यरु केउंटी श्रेणी गृह पाई सर्वोत्तम होई परिबो कोडा हमर स्तर हमर जेंडर डाइवर्स ए जो डिफरेंस ता हमें कोडा करबा लिंगगत दृढ़वादिता को एडाइबा और समान सुजोग प्रदान करिबा एटा द्वारा हमें जेंडर को डिफरेंस रु हमें श्रेणी गृह रे बंद करि परबा पुओ जे मन को लगा बसेबा नुह से मन को एकाळे बसेबा से भितर कौन भाव आसवा को दबानी जे पुओ ही काम कर पारबो झील काम करबो हे बेला नुह झील माने केवल कमल कार्य करती पुओ मानकर अधिक गुरुत्व देबा सामाजिकीकरण रो प्राथमिक संस्था केउटी सामाजिकीकरण केते बेला हमर करथे ता पई प्रथम किए परिवार तो ये जो हमर उत्तर जदि रे द्वितीय को दिथेता दुय होइतेता तो ये हमर स्कूल पड़ोसी एगुड़ाक तापरे जड़े शिक्षक तांकर शिक्षादान रे व्यक्तिगत पार्थक्य को किपरि सम्मान दे पारिबे केते बेला हमर दे पारिबे सम्मान देखंतु देजी को बेला किपरि समस्त को पई एक निर्दिष्ट शिक्षादान पद्धति अनुसरण करिवे नुह आमे व्यक्तिगत पार्थक्य कोती तो विभिन्न श्रेणी शिक्षण कौशल आवश्यक करुथिबा विभिन्न प्रकार रो कार्य देई आमे की करबा दरकार मेधावी नुह कि धीर पदार्थ नुह आमे जाहाकू जोड़ा दरकार सेही अनुसार आमे शिक्षण प्रक्रिया यूज करबा केउंटी शिक्षण रो सर्वोत्तम सबुठारु उत्तम प्रक्रिया आमर शिक्षण रे सबुडु उत्तम प्रक्रिया कोन करिबा माध्यम रे शिखिबा इडा हमर वर्तमान NEP 2020 कहूजी एटा हमर NCF 2005 मध्ये कहि सारथिला एटा हमर राइट टू एजुकेशन रे भी कहा जाउची 2009 तो एई गुडा को फॉलो करजी हमर कोन डूइंग बाय ए लर्निंग बाय डूइंग जोडा हमें प्रोजेक्ट वर्क करती प्रोजेक्ट वर्क इति को आपण पूछबे तापरे शिक्षण रो संरचनावादी दृष्टिकोण बा हम क्वेश्चन व्यू ऑफ लर्निंग अनुसार केउ भली ज्ञान को निर्माण करिबा दरकार से कोन कहि शिक्षक द्वारा दियाइतबा तथ्य को खाली पुनरावृत्ति घुसबा कि नुह केवल पाठ पढ़बा नुह कि दंडर डर नुह को भलिया परिवेश सहित पारस्परिक माध्यम रे कोन हम कोन जानती जे कनेक्ट टू रियल लाइफ किए कही आम क्या सहित जुड़वा रियल लाइफ सहित जुड़वा किए कही NCF 2005 कही आम सबू विषय वस्तु को आमर परिवार आमर बाहर जीवन बा वास्तव जीवन सहित जोड़ा पड़ो विकासर केउ नीति कहे जे मुंड देख विकासर मुंडरू आरंभ करी पाद पर्यंत गति करे मुंडरू पाद बारंबार कौजी मुंडरू
ଆମର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଫାଲୋକୋଡାର୍ସ। ଆଉ ଆମର ସେଣ୍ଟରରୁ ସାଇଡକୁ ହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ପ୍ରକ୍ସିମା କୋଡାର୍ସ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରିବ? କେଉଁ ଭଳିଆ ଆମେ ବୁଝିବା? ଦେଖ, କେବଳ ଦେଇଛି ଭୁଲ, ଦଣ୍ଡ ତ ଭୁଲ, ଅଭିଭାବକ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ସମସ୍ତ ବିକାଶକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କିଏ ଆମର କହିଛି? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ, ଏଇଟା ହେବ ଗୋଲ୍ଡବାର୍ଗ। ଏଇଟା ପେପର 2ର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତିଟି କ'ଣ ହେବ? ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର କ'ଣ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କହିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ବି ଦ୍ୱିତୀୟ କି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେଉଁ ଭଳିଆ ଶିଶି ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ରୁ ବିଳମ୍ବିତ ଶୈଶବ ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଛି ବା ଆମର ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡ ଆମର କେତେରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଆମର 6ରୁ 12 ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 13ରୁ ସେପଟକୁ ହେଇଗଲେ ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଆମର ଶୈଶବ ନୁହଁ, ସେ ହେଲା କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆମେ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋମା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 31 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାଟି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣରେ କ'ଣ କହୁଛି? ନିଜ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ସହାୟକ ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ କେବଳ ଭୁଲ, ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନ ଭୁଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ। ଅନୁକୂଳନ, ଆମର ଆଡପ୍ସନର 2ଟି ଉପାଦାନ କ'ଣ ଅଟେ? ଆଡପ୍ସନର 2ଟା ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଆମର କିଏ? ଆସିମିଲେସନ୍ ଓ ଆକୋମୋଡେସନ୍। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋର ବେଳେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େନି। ଆତ୍ମସାତୀକରଣ ଆଉ ସମନ୍ୱୟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆକୁ ଆଡପ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଆଜେଙ୍କ କଥାରେ। ଆଉ ଆକୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶ୍ରଣକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ ତାକୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟରେ ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ଼, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଏରର ମେଥଡ଼ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପାଠ ହୋଇପାରିବ? ଦେଖ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ଼ରେ କିଏ ଯିବ? ଅପରେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଅପରେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ? ସ୍କିନର। କାରଣ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍କିନରକୁ ଥଣ୍ଡାଇକ୍, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ? ଆମର ବ୍ୟବହାରବାଦୀ, ଯୋଉଟା ପୁରାତନ ପାଠପଢ଼ା, କ'ଣ? ପୁରାତନ ପାଠ ଯୋଉଟା କେବଳ ଘୁଷବା, ରୋଟ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲାଉ ହିଁ ନୁହଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିରନ୍ତର, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କହିଛି ମାନେ ଆମେ ନେଗେଟିଭଟା ଚିନ୍ତା କରିବା। କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖ, ଏହା ଏକ ଇଏ ଠିକ୍ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ହଁ। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପରିମାଣାତ୍ମକ କି? ଏଇଟା ପୁରା ଗୁଣାତ୍ମକ ବି ଅଛି। ଆମର କେବଳ ଦେଇଛି ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଭୁଲ, ଆଉ ଭୁଲଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର, କାରଣ ନାହିଁ ଦେଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ? ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ନିରବ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲେ ଏବେ 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ? ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସିଏ କହିଛି? କେଉଁ ଭଳିଆ? ଆମେ କେବଳ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଭୁଲ ମାର ପୁରା, କୋଉଟା? ଯୋଉଟା ହେବ ଆମର ଦେଇନି, ଏଇଟା କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ବାରମ୍ବାର କହିଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଲବ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର କାଲକୁଲିଆ ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଗଣିତ ବୁଝି ନେଇପାରେ। ତାପରେ RT 2009 ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କଥା କହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେତେଟା ଦରକାର? ଆମେ 1:30, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେବ? ଆମ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ର କୋଉଟା ହେବ? ଆମର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟା ହେଇଯିବ ସବୁଠୁ, ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲୁମ୍ସ
ବ୍ଲୁମ୍ସ रूल रे जाउछे वर्तमान आगो इभाल्यूएशन थिला एबे किंतु जोड़ा रिमोडिफाई हे जी एटा हमरो क्रिएटिव अछि 2005 मॉडिफिकेशन रे हला तापरे कोन देछि हमरो 40 नंबर शिक्षार्थी आत्मविश्वास बढ़ाइबा पाई जड़े शिक्षक कौन करवा उचित जड़े शिक्षक कौन कर सब बेले त्रुटि को समालोचना करबो नुह सेमानकर सफलता पाई सुजोग देबा और सकारात्मक फीडबैक जोगाई देबा ई हैला सबडू गुड अन्य तुलना तो पूरा भूल कठिन कार्य देबा भी भूल तापर हम आसले 41 नंबर व्यक्तिगत पार्थक्यर मुख्य कारणटी कौन हम व्यक्तिगत पार्थक्य गोटे दुईटा छुआ भितर दुईटा एक वंशानुक्रम एकला नहीं कि परिवेश नुह दुई जन जाकर मिक्स दरकार तापर शिक्षण प्रक्रिया रे फीडबैक रो गुरुत्व कौन फीडबैक क्या दि जाए दुर्बलता जानवर साहाय्य करे आ उत्साहित करे उभय ए आउ बी देजे हमर विस्फोरण बा फॉरगेटिंग जब भूली जीवो से भूली जीवार मुख्य कारण कौन होइथाए जे भूल जाउची तार पुनरावृत्तिर अभाव से मन रखि पारुनी तार रिपीटेशन होनी मानसिक नुह अभ्यास नुह कि आग्रह भी नुह तापरे पियाजेक अनुसार केउ स्तर रे शिशु माने प्रत्यक्षात्मक चिंताधारार विकास करती जेपरी कि भाषा हमर को भलिया हमर करूती देखो हमर सिंबॉलिक थॉट टा केबे हमर प्राक बा प्री ऑपरेशन एटे तो सेंसरी रे हमर कोन जाउची हमर ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस हां आउ हमर प्री ऑपरेशन रे हमर सिंबॉलिक आउ कंक्रीट रे हमर लॉजिकल आउ फॉर्माट रे हमर कॉन्क्रीट बा अमृत जिनस बा आमे जोड़े सब जिनस गुडा को करि परबा रीजनिंग करि परबा एगुडा को करि परबा तापर 45 नंबर शिक्षण रो व्यवहारवादी दृष्टिकोण रु केउ शिक्षण प्रक्रिया उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाई थाए कोडा उपरे हमर व्यवहारिज्म रे हमरे उद्दीपक आउ प्रतिक्रिया बुझामणा नुह ज्ञान नुह कि आत्म नियंत्रण भी नुह तापरे श्रेणी गृह रे छात्रों को सहयोग बढ़ाइबा पई शिक्षक कौन करिबा आवश्यक आमे छुआ मान को सहयोग पई आमे कौन करिबा देखो व्यक्तिगत कार्य तो बिल्कुल नुह प्रतियोगिता को उत्साहित करबा ये भी नुह कारण गुड कंपटीशन हवा दरकार दलगत कार्य को ओडेबा ये भी नुह किंतु सहयोग शिक्षण कार्यक्रम को आयोजन आमे करबा जोडे से कोऑपरेशन लर्निंग को पढ़ी परबो हेतले तो हमर टीम वर्क अछि टीम वर्क रे जने लीडरशिप हेबो आ कोलैबोरेशन आ कोऑपरेशन दुईटा को लर्निंग जानि परबो शिक्षण को किपरि अधिक प्रभावशाली करा जाई पारिबो को बळे हमर प्रभावशाली करा जाई परबो केवल दिजी भूल छात्रों को सेमानकर शिक्षण रे सक्रिय भाव रे अंशग्रहण प्रभावशाली हेले तो सेमाने सक्रिय अंशग्रहण करिवे शिक्षकों द्वारा नोट प्रदान भूल केवल सुनिबा ये भी भूल तापरे अनुपयोजन बा माल एडजस्टमेंट रो लक्षणटी कौन होई परिबो जमे कली न करिबा हमर स्वास्थ्य रे सुस्थ शारीरिक विकास होले नुह खराब व्यवहार और आवेगिक अस्थिरता हेले गोटे छुआड़े गोटे स्कूल रो परिवेश सहित एडजस्ट करि न पारे आ एडजस्ट कर न पले ताको माल एडजस्टमेंट बोली कहा जाए हला तापरे हम आइले 49 नंबर शिशुर विकास उपरे वंशानुक्रम और परिवेशर प्रभाव किपरि होई थाए कोबळे हमर होई थाए देखो वंशानुक्रम अधिक नुह कि परिवेश अधिक नुह दुई जन जाक दरकार प्राथमिक स्तर रे शिक्षण पई सर्वोत्तम माध्यमटी कौन होई थाए प्राथमिक स्तर रे निज मातृभाषा रे पाठ पढ़िले से बेसी इफेक्टिव हे परबो नुह कि इंग्रजी आ हिंदी बुझी पाले 50टा क्वेश्चन मु आपन को पई आज आनि देजी ए 50टा क्वेश्चन आपन माने देखबे आउ बुझबे काल पुणी प्रीवियस ईयर क्लास करबी आउटे आपन को पई उटे सम्यक सूचना जे रविवार दिन आपन मान को पई 1500 क्वेश्चन को उटे बड़ माराथन आकार निया जिवो जिन आपन माने से वीडियोडा को देख सला परे आ पेडागोजी रो किछि भी आपन मान को पई किछि भी आपन को पई अचिन्हा रहबो नाही जो क्वेश्चन देखबे आउटे मोर प्रयास जे मु परीक्षा 2 दिन आगरु जेतको शॉर्ट नोट अछि मु ताकू लेखिकिना पूरा दे देबी जेहिति को आपन जेमति हेले मने रखिना जिवे पीडीए ए जो पेडागोजी रे मु कोछि आपन को 80 मार्क आपन निहाती आनी परबे एटा मोर ग्यारंटी
ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।